अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुआज़ शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी मुआज़ शाहिद। आप घर में बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, आपको एक फ़ोन आता है और आपको कहा जाता है कि कल 12 बजे तक आप फलां जगह पर इतने पैसे पहुंचा दें, वरना आपको जान का ख़तरा हो सकता है। आपका बच्चा जो दूसरे शहर में फ़लाँ कॉलेज में पढ़ता है, उसका बाइक का एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपकी कार का एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपकी बेटी जो दूसरे शहर में फ़लाँ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करती है, उसको मसला भी पेश आ सकता है। आप डर जाएंगे और क्या करेंगे? शायद के पैसों का इंतज़ाम करने लगे। ये है डर का बिज़नेस, ये है खौफ का बिज़नेस, और आज दुनिया का सबसे कामयाब तरीन बिज़नेस खौफ का और डर का बिज़नेस है। यही बिज़नेस कई तरीक़ों से किया जाता है। बड़े लेवल पर सुपर पावर बनकर कोई इस बिज़नेस को रन करता है, और कोई जो है वो डॉन बनकर इस बिज़नेस को चलाता है, और कोई जो है मौलवी बनकर, कोई पादरी बनकर, कोई पुजारी बनकर, गर्ज के हर तरीक़ाकार से इस डर के बिज़नेस को खूब चलाया जाता है और बड़े अच्छे तरीके से चलाया जाता है। कराची में आज तक क्या होता आया है, क्या होता रहा है, हम सब जानते हैं। और ये डर का बिज़नेस पाकिस्तान में भी अपने उरूज पर है। पूरी दुनिया में ये डर का बिज़नेस चलता है। कोई बादशाह बनकर करता है, कोई वज़ीर बनकर, और कोई मुशीर बनकर, कोई MPA बनकर, कोई MNA बनकर, और छोटे शहरों में छोटी जगहों पर आम गुंडे इस बिज़नेस को चलाते हैं। किसी को पर्ची भेज दी, किसी से पैसे वसूल कर लिए, किसी से राशन उठा लिया, किसी को डरा धमका दिया। ये बिज़नेस अपने उरूज पर रहता है। हर वक्त में हर तरह से ये बिज़नेस काम करता है। और इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस वक्त कोरोना के डर का बिज़नेस पाकिस्तान में किया जा रहा है, और ये बिज़नेस बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा है। इस वक्त हर शख्स अपने घर में कोरोना के डर से, मौत के खौफ से जो है वो दबका बैठा है, अपने घर से बाहर निकलने से डर रहा है। इस वक्त हर शख्स के सामने मौत 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 और मौत ही नज़र आ रही है। हर शख्स जो है वो कोरोना के डर का शिकार है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के अलावा, कोरोना से पहले लोग रोज़ाना कितने मरते थे? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रोज़ाना एक्सीडेंट के अंदर लोग कितने फौत होते थे? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर एक साल के अंदर सिर्फ पिस्टल से मरने वाले लोगों की तादाद 50,000 है? क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में मरने वालों की रोज़ाना की तादाद लाखों में है? और अब आप ये भी जानते होंगे कि एक माह के दौरान सिर्फ 100 लोग कोरोना का शिकार होके जो इससे फौत हुए हैं, वो सिर्फ 100 लोग हैं। ये कैसा बिज़नेस है जो आपको डरा धमका कर इस बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहा है कि आप डर जाएं, शायद आप मर ना जाएं, आप दवाइयाँ खाएं, आप फलां दवाई खाएंगे तो आप शायद बच सकते हैं। आप दिमागी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार हो चुके हैं। आप ये देखें कि लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हैं कि कोरोना वायरस का इलाज किसी आम सी गोली से भी हो सकता है। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि कोई कीड़े मारने वाली दवाई कोरोना वायरस को मार सकती है। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि खांसी नज़ले की जो दवाई है वो कोरोना वायरस को मार सकती है। कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि BCG वैक्सीन वो कोरोना वायरस से बचाव का सबब बन सकती है। लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं
کہ عام طور پر جو دوائیاں یہاں پر پائی جا رہی ہیں اور کہ جن کے بارے میں یہ معلوم پڑا ہے کہ یہ کرونا وائرس سے بچنے میں مددگار ہیں، وہ کلوروکین ہو، ہائیڈروکسی کلوروکین ہو، اور وہ ایزیتھرومائسین ہو، اور ڈاکسی سائکلین ہو، یا BCG ویکسین ہو، لوگ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، بلکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی ویکسین جس کے اوپر امریکہ کا ٹھپا لگا ہو اور چائنا کی اس پہ مہر لگی ہو کہ یہ کرونا وائرس کو مارے گی، تبھی کرونا وائرس مرے گا۔ تو دوستو، کرونا وائرس کوئی اتنا بڑا وائرس نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں کوئی میزائل مارنا پڑے، جس کے لیے ہمیں کوئی ایٹم بم مارنا پڑے، یا جس کے لیے ہمیں کوئی اس کو گولی مارنی پڑے گی جو امریکہ سے اپروو ہوگی، جو چائنا سے اپروو ہوگی، تبھی کرونا وائرس مرے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کرونا وائرس ایک عام آنکھ کو بغیر خوردبین کے نظر آنے والا، جو نہ نظر آنے والا ایسا وائرس ہے جو عام آنکھ کو نظر نہیں آتا، ایسا بریک چھوٹا سا معمولی سا وائرس ہے۔ جو بھی ایسی دوائی جو مشاہدات تجربات سے ثابت ہو جائے کہ یہ کرونا وائرس کو مارے گی، تو وہ کرونا وائرس کو ختم کرے گی۔ کرونا وائرس کو مرنے سے پہلے WHO سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرونا وائرس کسی دوائی سے مرنے سے پہلے اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کو چائنا نے اپروو کیا ہے یا نہیں، آپ کو امریکہ نے اپروو کیا ہے یا نہیں، آپ کی قیمت 1 کروڑ سے زیادہ ہے تو میں مروں، یا آپ کی قیمت 20-30 روپے ہے تو میں آپ سے نہ مروں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو بھی چیز، جو بھی دوائی، شاید ہو سکتا ہے کل کو کوئی ڈسپرین، کوئی ایسی عام سی دوائی جو ہمارے دماغ میں آتی نہ ہو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی اس مرض کا دوا جو ہے علاج نکل آئے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن ہمارے دماغوں کے اندر اتنا خوف بنا دیا گیا ہے، اتنا ڈر قائم کر دیا گیا ہے کہ آج ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ کرونا وائرس کا علاج کوئی عام دوائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ڈر کا بزنس، اور یہ ہوتا ہے خوف کا بزنس۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت چائنا یہ کہے کہ میرے پاس کرونا وائرس کی صحیح 100% دوائی موجود ہے، ویکسین موجود ہے، 6000 میں ہر شخص وہ ویکسین لگوائے اور کرونا فری ہو جائے، تو آج ہم میں سے ہر شخص یہ ویکسین لگوانے کو تیار ہوگا۔ یہ ہے کرونا کے ڈر کا بزنس، اور یہ ہے خوف کا بزنس۔ امید ہے آپ کو میری بات کچھ سمجھ میں آئی ہوگی۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو حکومت کی طرف سے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے، ہم ان کو اختیار کریں، انشاءاللہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ کرونا جو ہے انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ آج کی ویڈیو دیکھنے کا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔